Lam Shugujotno, Swrangchati Kokborok, Koktwma, Tini Nakukmani Kokborok, Koktwma Ganka. Lightning Mia, Shangrong Shalo, Abaimoni Kolabo, Onkornai, Tipra Motani, Shankara Grok, Abaimon Klayi, Kiflitong Majora, Atumsha, Hezamarawa, Shopakino, Malkung Filzagay Tanka, Malkung Filzagmani by Shlang Bachoka, Korogni, Shagdokumanka, Korokti, or Koktwma Kanawi. তিনি ফাশলো জিবি শাখামনগ শাকদকুমানে রংনো থাঙ্গাই নাইকা 24 রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা TTADC general election no kitingai amchai kitingi no TTADC amchai mariuno election camping angai tongo abone bagai kwbangma malkhungrok bahino bara najagai tongo kotor malkhungrok kholawo ongkhonlai campaign khlai tongo borokrokno bangkhanlai obahikeno thanai salo bahino tipramo thani bkhakte election campaign khlai jangmani hejamara amchayo phiaba campaign pai awmung pai nogo kifil tongmani jorawo kirima singsa laharpati nogo kalacha borok tija campaign khlai phajak tongkosong lukurokni malkhung hejamara bolero pickup malkhung borok tijak asomsa filjagai thangka abobai patima thayo khorongni langma arikha khoroksa chela tei khoroksa brui kwbangma borok sak dukhu manka borok notlangjaka logulogino jibi sakam nogo yagulo kwbangma tipramo tha tei TSF kubuni minister rok bahino thangai naisonika tini naisrmungo thangai soika 24 ramsonargat constituency ni MLA Ranjit Debroma jibi sakam nogo thangai sak derajak rokno injure mo thangai naikha logiu tongo EM Robindro Debroma corner thanibo MLA Ranjit Debroma saka reli khlaipro malkhung slip tanai malkhung filjagai thangka abobai khorok nei thikya tei khorok chinislai kwbang jibi sakam nogo klakya jerok sak dukhu manka borok no kaham khel najagai tongo tei doctor bahino kaham khno chubachu khlai tongo nasunai tongo honai saka election paimani yaglo jak khlain nangtei khlainai baithang bubagrabo phainai phainai nangke jibi hospital la hayak ba nogo phan thangai nainai saka MLA Ranjit Debroma bote bosaka tabu election campaign ni jorawo malkhung rok manthagya haine bagi bulir malkhung rogono chaglaya holaya khlai borok tiyani nango campaign khlani nango abo agini simino tei tabukbo ulobo ngai saka MLA Ranjit Debroma dirajak noknukni samo mansak je chubasu nangsak chubanai saka MLA Ranjit Debroma jibi sim khaima ninkai miya kaisa motor ma accident sini reli khai komani jorabo siligumi wati buki sase komani ba accident ka bekai khanaka ang miya ambassador hong kokno khanaka ka chini program kana giya korte borma ba ang miya no box ka kini ang khaini bija ka motamuti miya ni simi borma naikini khai bai ni gokmen ba chini je pesan ro por ka korong ni thika blaike khadu kon nangka যে ইলেকশন সময় যে আছে সংকট এই তমন জ্বর একাকাই যে তাবুক যে তমের তো মোটামুটি যত কাহাম রকম একাকাই অ্যাক্সিডেন্ট খাবা থাকবো বুকুমা যে হিসাব মেজর তমনাবো তাবু মোটামুটি স্টেবিলিটি তম একাকাই আপনি বাগে ওয়ানান পকরে একাকাই চিনি গরম গোনাং ইয়ে সারেক নাইকি খাই তম তাইসি গোবাং ওয়াইডের সবর খাইও একা মিয়া চিনি গরম গোনাং মিনিস্টার কো নাই থাকা যা নাংমানি সুবাসু সাথে জায়গায় তম একাকাই আর ডক্টর রব তিনি পক সাইকা ডক্টর রব কাহাম সুবাই তম এবং চিনি যে অ্যাক্সিডেন্ট উন তনে বড় পক সরকার বড় মোটামুটি যতন কাহাম তম এবং সুবাসু মান एडसी चंगबरी रक्षाबो जतनो काहाम करंखे बोट नानी बागै ककचारखा हास्टे पुलिस डीसीपी अनुराग धनकर एप्रिल तालनि चिनै सालमारिबो जत तंकसंनि बिसिंतै बोट रुबाइनानि ककचारखा डीसीपी अनुराग धनकर आबोबाय बाक्सा डीजीपी अनुराग धनकर ताइ बसाखा एडसी चंगबारिनि बिसिंगो कराक नाइचिरमुं खलाइजाखा नाइमथां तांगपेदनि फाइसिंतै 2 कंपनी CRPF 10 कंपनी SSB 12 कंपनी BSF नाइचेरमुं नाइचेरजागनाय बेबाक हालग्न याफाव तुबना बागै तियारंजाक नाइमथां तांगबेदेक तै तंकसांनि बिसिंतै जतन बोट रुबाइनानि तंकसां नारगै बोटनि सालो चंगबारनि सालो काहामके बोट रुबाइनानि काहामके बोट नाबाइनानि ककचारखा हास्टे पुलिस डीजीपी अनुराग धनकर TTADC के लिए त्रिपुरा के सभी 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन होगा और ये जो पोलिंग है वो 1257 पोलिंग स्टेशंस पर होगी। इसके लिए हमने सभी पोलिंग स्टेशंस को विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन वल्नरेबिलिटी क्रिटिकलिटी और वहाँ पर लोकल क्या स्थिति है उसके बेसिस पर और सभी पोलिंग स्टेशंस पर TSR और सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा। इसके अलावा
हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग रहेगी, फिक्स्ड पिकेट्स रहेंगी वल्नरेबल एरियाज में। सभी थानों को, डिस्ट्रिक्ट्स को पुलिस रिजर्व प्रोवाइड किया गया है, जो कि अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली उस जगह पर फोर्स जो रिजर्व के तौर पर है वो वहां पर मूव करेगी। तो हमने बहुत ही इलेबोरेट पुलिस अरेंजमेंट किए हैं थ्रू आउट स्टेट और सभी की निरापत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभी हमें CAPF की 24 कंपनीज मिली है, जिसमें से 4 कंपनीज ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है और बाकी 20 कंपनीज आज रिपोर्ट करेंगी। तो इन 24 कंपनीज को सभी 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिप्लॉय किया जाएगा। जतनो तंकसंगनि बिसंगतै बोट रुबायनानि तंकसंग के बो देरारिउइ तंका हिंके केरंनि बिसंगतै याप्रि रमजंगाय हिनि साका करबोक बखासनि SDPO गमनजयरिया एडीसी चंगबारि रक्षाबुइ नायमथांग बदलनि बखाक्तै करबोक खलाइजागै तंगो क्रा नाचेरमुं एडीसी चंगबारि काहाम करं तंकसंगनि बिसंगतै लाइना बागै करबोक हातियो नाइसिरमुं खलाइजाक नायमथांग बदल बोटा रगनो काहाम करंखे बोट रुबायनानि तंकसंगनि बिसंगतै बोट रुबायना बागै कक चारखा करबोक सब डिविजननि SDPO गमनजयरिया केबो जदिसे तंकसंग देरा रखा हिंके आबो केरंनि बिसंगतै याप्रि रमजंगनाय हिनि श्राय श्राय शाखा करबोक सब डिविजननि SDPO गमनजयरिया এর সবখানে বিভিন্ন জায়গাতে ফিক্স পিকেট আছে আর সড়ক প্রচার শেষ। আমরা এখন ফ্ল্যাগ মার্চ করছি যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে পুলিশ এক্সিস্টেন্ট PSR যে আছে ওনাদের জন্য আমরা যাতে নির্বিঘ্নে জনসাধারণ ভোট দিতে পারে। আমরা একটু পরে 4-5টা গাড়ি নিয়ে আমরা পরিক্রমা করব হুতার বাজিয়ে, যাতে সাইরেন বাজিয়ে, কারণ ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে। আর সড়ক প্রচার শেষ মানে শেষ, কেউ কোনো অবৈধ কাজ যদি করে এটা আইনত ব্যবস্থা করা হবে। সংগঠন বা যে কোনো থেকে হোক, এটা আমাদের ভোটারদের উদ্দেশ্যে আমি এই বলবো, আপনার নির্বিঘ্নে ভোট দেন। আমরা আছি, প্রশাসন আছে, পুলিশ প্রশাসন আছে। এটাই আমি যেহেতু ভারতের একটা এটা উৎসব, গণতন্ত্রের উৎসব হচ্ছে ভোটদান, এই ভোটদান সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি নির্বিঘ্নে। নমস্কার। ताकारजुला लामप्रा हातियो आचुमसा सामंगस्त्रा तांगनै रोगै चप्रब जाखा TWF नि बोरै बदल अ चप्रब मुंगनो रक्षाबै BJP नि अंगै बातायनाय कैंडिडेट निर्मल देबबर्मानि न गेरेप्लायमानि कक्तमा बुरिनि साखौ जे याकने खामानो बयं कालाय मा थैनाय BJP नि थेंबांग र बरकसिनि बुकुक सं साखावो बुखा तखा सिलाय गुलै रेखा ओ BJP नि थेंबांग र BJP नि जे बासानाय निर्मल देबबर्मा ब गुन्दा बाहिनी दैयै बिनि नगा बम दावै सिलाय दैयै दिनै बुरिरां साखौ हामला कगो बुरिनि साखौ जे याकने खामानो बयं कालाय मा थैनाय बेलाखिनो तुमफ्लावै तंखा ताकारजुला लामप्रा हाति सामंगस्त्रा तांगनै रोगै बुटक सुटक खलायजाखा TWF नि बोरै बदल आ चप्रक मुंगो स्लाय कगजाकबायखा बुटक सुटक खलायजाकबायखा तै साग दुखुमानखा गोबांमा चिचार ताकारजुला जम्पैजुला एडीसी कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजानाय ताकारजुला लामप्रा हातियो मास गेदरिं खलायजाकमानि मास गेदरिं खलायफ्रु पान्दा चेंफ्रु TWF नि बोरै बदल मालखुंबाय फाइफ्रु सामंगस्त्रा तांनाय थंग्रंनि थेमरां रुगबाय लामाव कासुजाखा तै चप्रब जाकबायखा बुटक सुटक खलायजाकबायखा तै सिलायब कगजाकबायबनि कक सिलसामुनि कक्तमा ताकारजुला जम्पुजुला एडीसी कन्स्टिट्युएन्सि BJP नि अंगै बातायनाय निर्मल देबबर्मानो खलायरिवो बनो खलायउनै कक सिलजाखा TWF नि बोरै बदल बोरैनि साकाव याक पिसानाय बोरैनो चप्रबनाय यं कलाय मा थैनाय हिनि स्रायखा TWF नि बोरै बदल ताबुक बेलायखिनो थम थम हालो गंजा आबायमंनि पायथाक सालो फासलो ताकारजुला लामप्रा हातियो अच्छा तिनी तामनो तैना तिनी अ जागावा लाहार का सुलाय जाय दर तिनी सुलगान ना नाखा बेलायखिनो हामबाय मिडिया न हामबाय रबाय कुलपाया जों साइमानो जों दिनाव मास गेदारिं खालायमानि सिनि लामप्रा हातिबो जों जेफ्रो मास गेदारिं खालायफ्रु सिनि पान्दा सेंगै दंहा आजारावनो सिनि बुकुक सं
गाड़ी ना वही फाजा नाई तो माने सिने ओय बाजार उपमो फाइलाय माने आ जागा वो थेंबरा रक बीजेपी नि थेंबरां रक बरक सिनि बुकुक संग साखावो बुखा तखा सिलाय गुलै रेखा ओ बीजेपी नि थेंबरां रक दिनै आपने तंगमाले आसों आरो मिटिं पाइ फाइगाय गनो सिनि बोरै फान बासावै दिनै ओ लामावो बासावै पुलिस प्रशासननि बसकांगो सों दिनै बुबाग्रानि ककनो सिनि दफानि ककनो सों सिरिगै मातङो ओ थेंबरां साबो गामेके सिनि निर्मल बीजेपी नि जे बासानाय निर्मल देब्रमा ब गुन्दा बाहिनी तयै बिनि नागा बम दावै सिलाय तयै दिनै बोरैरां साखा हामला कगो সেই হামলা কক নাই বুড়িনি সাকো যে ইয়াক রে খামানো বয়ং কালাই মা থইনাই ব সবাই আপনি বাকিনো जोंदिना बुकु संतिनि ओ लाहार बासा जाक जोंदिनि चिनि जाक बुमा गाराने फानो जेसे गुली खगैबो जेसे बम सगैबो केबे रुखिनि नारेक माया जेसे मानिक साहा पुलिस हाजार हाजार फनथों लख लख फनथों चिनि ओ बुरै फान बासाय फाइमा जारावो सांगरि खावै खरग पाखुरि सावै बुबाग्राना लगिरि दङ जों बुरिनो जे दैदाबले र बासा साक जों दिनै अ थेब्राना रमै तिकारि आसा पन्यत अ लामावना जों हपुङाय थांनाय दिनै ताबसो पयन्त नंनि फाइसिंतै कयजना इन्जुरखा सिनि ताबसो जरातै जे सिला ककजाक याकुको नाखा कमजोरि बन जिबि ओतलां थांखा ताखुकनो दै बाद बाकी बुरि रक्ताबो सिनि ताकाजला हासपाताल कालायजाक बेलाय खारेव थुसुक बेलाय खाथुं सिसि ते जुलाइ ते दुजना ताबो सफायजाक हासपाताल अमरे बेबा कमजोरि इंगै थांबायो आबानि बागै सिनि खादुखौ बाया जों बुबाग्रानि सबाव नाखाजाक जों थैनाबो किरिया जों गुलिसानाबो किरिया जों बुमसानाबो किरिया जों दिनै हपुं अर थांनाय जे बरकना कगै हिबै खारि थानाय अ पुलिस प्रशासन थांनाय बरकना एरेस्ट खालाय तिखायसा पन्जाब जों दिनै अरन थांनाय तेलिया ग्रामनि सिमी सुनायमुरि थांमा जायजर आचुमसा बाइक लाइमानि कक्तमा माने फासल थांसाविका सीपीआईएम नि बदल दलसा अनुकोति हांकर पाबिया छोरा कन्स्टिट्युएन्सी तेफोतिक्राय विधानसभा तेलिया ग्रामनि सिमी सुनायमुरि थांमा लामा मनोतैमा साकावा सनामजाक जायजर कतात बाइ थांमानि अकक्तमानो खनामा यागुल फासल नायनाबागै थांसकिका सीपीआईएम नि बदल दलसा मगलबुस कांगो जायजर कताल सनामदरक बायमानि नुगै तंकसं लुकुरक थांपाय ख्लायमाया अंगै तंगमानि कक्तमा साइमानै सेलेंमं फुनुक लायखा जाजर कताल स्रामदरपुर बाइक लायलानि कगया हनै असल सीपीआईएम बदलनि अंगै थांनाय रकनि बिसिंग तंग हास्ते कमिटिनि आदं सपन कुमार कचाम एमएलए समीरन मालाकार सीपीआईएम कुमारघाट बुखास्तिनि आदं सुब्रत दास प्रसन्जित सिन्हा जयदेव पाल अपूर्व रुद्रपाल खबै जुदा जुदा आदं र बरक कक सिलचलायखा 2017 बिसो याक्ष बदल हापांग दमा जराव कचाम पीडब्ल्यूडी तांगदिनि मन्त्री बादल चौधुरीनि याक्रमुइ हलंथाय काइरखा यागुल ताबुंनि हापां तंगमा जराव टेन्डार याचगै सामं चेंगजाखा याबा सामं जायखे नायकुलै साख्रि ख्लायजागानि बागै अ जायजर कताल बायनानि नांखा अ जायजरनो स्नाम थानियो फातार हासनि कोलकातानि ताटिया कम्पानि मुगै जायजर कताल स्नामनि बागै बारजा याफारि रजाकमानि याबा जायखे स्नामजागे आंमा बैनो अ जायजर बाइक लायनानि नांखा फाइनाय सालकिसा बिसिंग कुमारघाट पीडब्ल्यूडी तांगबेदेकनि थानि डेपुटेशन इनानि कक बसाका याक्ष बदलनि आदंग्र তখন উত্তর মন্ত্রী আসলা বাদল চৌধুরী হাত ধরে শিলান্যাস হয়েছে কিন্তু প্রথমে এখানে ব্রিজের চিন্তাধারা মাথায় আইছিল প্রয়াত কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদারের মাথায় ওনার মতনেই এই বাদল চৌধুরী এইখানে আইয়া শিলান্যাস আমরা ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআইএম সোনাইমুড়ি অঞ্চল কমিটি পাশাপাশি আমাদের কুমারঘাট বিভাগের উদ্যোগে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের পার্টির রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য পাশাপাশি আমাদের পার্টির মহকুমা কমিটির সদস্য এবং আমাদের অত্র এলাকার আমাদের কমরেডরা আমরা এখানে প্রথম যেদিন এই ব্রিজটা ভেঙে পড়ে তখন আমরা সবাই এসে দেখে যাই পাশাপাশি আজকে আমরা আসলাম যেটা আপনাদের মাধ্যমে সারা রাজ্যবাসীকে এই বিষয়গুলো আমরা জানান দিতে চাই যে 2017 সালে 9 ফেব্রুয়ারি এটার প্রথম শিলান্যাস হয় তখন আমাদের বামপন সরকারের সময়ে তখনকার সময়ে যে কন্ট্রাক্টর এই কাজটা পেয়েছিলেন এই কাজটা পাওয়ার পরে কাজ শুরু হয়
যথাযথ 2018 সালে গভর্নমেন্ট পরিবর্তন হয়। গভর্নমেন্ট পরিবর্তন হওয়ার কারণে এই জায়গার যে অত্র এলাকার যে বিজেপির কিছু মাফিয়াই বলতে হইবে, এই তাদের নেতৃত্বে এখানে কন্ট্রাক্টর কাজ করার মানে খুব একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে ওই কন্ট্রাক্টর কাজ ছেড়ে দেয় এবং ওনাকে কাজের ছাড়ানোর বাধ্যতামূলক ছাড়ানো হয়। পরবর্তী ওই কন্ট্রাক্টর কেস করে তার যতটুকু কাজ হয়েছিল তার বিল নিয়ে যায়। পরবর্তী বিজেপি গভর্নমেন্ট এই দ্বিতীয় আরেকজন কন্ট্রাক্টরকে কাজটা দেওয়ার ফলে আমাদের এই এলাকা থেকে তখনকার সময়ে আমরা অনেক কমপ্লেন পেয়েছি যে ব্রিজের কাজটা নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। তখন আমরা ভিজিট করার মানে পরিস্থিতির না, কারণ এই জায়গাতে আমরা যদি এসে আমরা কমপ্লেন করি, বিজেপির তখনকার সময়ের বাইক বাহিনীরা আক্রমণ করত। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধীরা যদি সঠিক তথ্য সারা রাজ্যবাসীর কাছে না তুলে ধরে, যা আজকে এই পরিস্থিতি ব্রিজে দেখলেন, আজকে এই ব্রিজটা ভেঙে পড়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে দুর্নীতি আজকে প্রকাশ্য। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক উনি প্রকাশ্য বলছেন ওনারা সোর্স মানি নেন। তো সোর্স মানির নেওয়ার প্রমাণ আজকে হলো যে ব্রিজটা আজকে ভেঙে পড়ে যায়। তো বামপন সরকারের পরিকল্পনা ছিল যে এদিকে যে তেলিয়া জগন্নাথপুর, এখানে একটা বাগান আছে, এদিকে আমাদের সোনাইমুড়ি, এদিকে শান্তিপুর, বিরাট একটা এলাকা, 2টা বিধানসভা নিয়ে। তো জনগণের আসা যাওয়া বা এখান একটা যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভালো হয়। আগামী যেমন Puilano khulumkan rojatono chini omohana mediclinigo bo doctor phayo nai phai rongno tini sawano chini uro phayo child specialist doctor, ENT specialist doctor, general surgeon doctor, gynecologist doctor, neuropsychiatric doctor, general medicine doctor, tei pain relieving doctor rokbo phai nai phayo hingke noro dakte le jakaroi chini mohana mediclinigo phayoi naijak phaimano tei chirai rok lumkha kuchukha saimia rokha amani bagabano rok naijak phaimano tei norok je kono operation khlaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bagabano rok naijak phaimano tei chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bagabano rok doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham tei chini buri rok je kono problem ungkha somosya ungkha burini doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano engka amon sanamu sunga ang okok number buri jak tongo okok number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno sanamu sungo chini mohana mediclinic ko phayoi dakti phayoi naijak phaibedi amsungna jatnona hambai Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo
ketal jolani machine bai takjak naithok bumulni palini riginai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung no krungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল खुलुमका जतननो राधाकृष्ण ज्वेलर ने बखाक्तै तंथ अखतितियानि हामजमत चिबाया फारो फाइनाय बसकांनि सालमारि 10 एप्रिल सिमिन 25 एप्रिल सालमारि जरा सिने राधाकृष्ण ज्वेलर तंगै फाइका काइसा कतरक पार ओ फारो मालै थानाय रांचानि पार ग्रामो 700 खाइ डिस्काउंट जतन कइजो फाइ मानजांनानि बागै ते डायमंड मेकिंग चार्ज तंगनाय 20% बिनि लगिबो माननाय डायमंड वैल्यू 20% ते सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्ज तंगनाय 20% डिस्काउंट ताइ अर जेमस्टोन बनाइ मानो जेमस्टोन वैल्यू माने थानाय 20% ऑफ ओल्ड गोल्ड एबा ओल्ड डायमंड एक्सचेंज खाइ थानाय माननाय 100% एक्सचेंज वैल्यू माने पाइब्रम ब्रम न तंगनाय लगिबो काइसागि सिने शोरूम एभ्री वीक नो खोला तंगनाय सिने राधाकृष्ण ज्वेलरी 6टा ब्रांच दंगो बबरनि थाइलखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ताइ पोलो सेंट्रल मॉल आबन उन्ना सिने स्टोर न विजिट खाइना बागै आं कइ जागो खुलुमका सिने ओ फरो भाइ मानजाना बागै जदन खाबाय खोबाय लांसगो তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Tinin bagai kokborok koktwma musukna only koktwma saimana bagai joyakari nai tongdi Swrangchati hambai